سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت ونحن نشوف الدنيا هزمز بند آمد تھاون مومنا دنیا شی چانہ خطر کیا جیل ژٕ حالت چھے گٔمٕژ ژےٚ چھُے جیلس سۭتۍ محبت گوٚمُت کٲنٛسہِ گژھِ جیلس سۭتۍ محبت تٔمِس وَنان ژےٚ ہسا مۄکلے سزا ژٕ ؤنۍ نہ ییٚتہِ بنٛد ما وَنہِ یوسف علیہ السلام روٚٹ نا پاکستان نیر سا تٔمۍ ووٚنُکھ گۄڈٕ ؤنِو مےٚ زَنٮ۪ن ہٕنٛز دٔلیٖل تَتھ اوس وجہ تٔمۍ کیازِ ووٚن آ سمجھ سُہ چھُ الگ مسلہٕ لیکن کانٛہہ وَنیا کہِ مےٚ تھٲیِو وۄنۍ ییٚتھی بہٕ نسا نیرٕ نہٕ وۄنۍ نٮ۪بر گوٚو تی چھِ وَنان وۄنۍ ژٕ چھُکھ دُنیاہَس منٛز قٲد آمُت تھاونہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرموو دُنیا چھُ جیل خان ژےٚ گوٚو جیلسٕے سۭتۍ کیٛاہ محبت ژٕ چھُکھ وَنان بہٕ گژھٕ نہٕ وۄنۍ منٛز یَلہٕ گژھُن سُجنت بها وانت لها محب یعنی الدنیا سجن المؤمن یہِ دُنیا چھُ موٗمِن سُنٛد قٲد خان یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو یہِ دُنیا کیٛاہ چھُ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أنت مسجون في هذه الدنيا لكن كأنه يقول يؤسفنا أنك محب لهذا السجن وللدنيا وللمال فيها يعني شيء زن أفسوس دلاوان كي تحكي كن شو أجيال خانة سرية محبت فكيف تحب ما فيه سجنت تكبر شيء تصير محبت يجيال خانة سمسك إيش قامت بنتاون يعني الشخص العاقل لا يحب سجنا عقل من شخص زايد بني جيال سيد محبت إنما يحب الجنة التي هو فيها شو جنة سيد محبت كرا يتمزي يسبر قاسم إذن يقول لك اعمل عمل كر وقدح تحقق مش مهنة كر أجر تتحقق تدرسين في هذه الدنيا بالعمل الصالح كم ست حق رزق عمل وسيط واحذر المال مال سكوت فالمال وإن كان لك ما كان فأنت في سجن أجر مال خبر قودة أشي تشوف توجه الخانس مز فكيف تفرح بالدنيا وزينتها وزخرفها من أجل مالها وأنت في سجن ومن كان في سجن لا يفرح سكر كان جو غسان خوش مال سيد حالك تشوف جيلس مز اور جيلس مز أشي تشوف خوش غسان فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام جنا دنيا شو مؤمن قدر جيل خان اور كافر قدر كشو جنة كافر قدر كشو جنة چلا غالبا ابن حجر سوال کرنا अचानक आपने से सवाल करना आते उस यहूदियन एक सवाल इब्न हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हदीस जो आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया श मुमिनस कदर कद खान ये के मिस्रुक बादशाह श हुकुमरान जो ये जबरदस्त सवारी पे पकाना इनसे बॉडीगार्ड सहित ये होय छ कद खान इब्न हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जवाब वनस ये आखिरतस में इनस कदर वेट करान छ ना मुमिनस कदर तत मुकाबले छ कद खान और ये काफिरस वेट करान छ तत मुकाबले क्या छ ये तस जन्नत तसम जीवन वो फौरन दिनस में चला का सवाल अचानक गसान ये रब सुन क्या आसान तौफीक आसान कुछ न जवाब गो गरज छु शैतान इस वना कि क्या वनान छु दुनिया नसा छु कहीं ते हैसियत थावान अमिस मिसाल छै कि साइक पे या अमिस मिसाल छै कि खाबिक पे अमिस मिसाल छै जेल खाने पे चिकिस कन छु जेल से मोहब्बत करा अकलमंद ना तो छु अकलमंद के लिए करो ऐसे सही छना अकलमंद इंशाल्लाह अकल जरा रबन दिसमस वो तेल छु दुनिया को मोहब्बत गसना इस गालिब गसुन ठीक इंशाल्लाह ताला बाकी छु नमाज पढ़ टाइम लग जाए